sarno nrau to TPF ni adong unye TPF ni sengkra unye samutai to abon bo ye tinio je TPF ni president madam patarkuina jomatiani press meet lainai 3 tarik December press meet khe hain singkhe tinio Tipra thani bangma leaders raw je TPF president ni sakawo bangma kau hamya khe susumoro notuye abodike reaction ongphi nauni observation le maklai khaksango poilabo je social media no mami ke bodi proshno kam somondo bandawo ke bono je tinin jorabo chungnu ha thanai December 3 tarik December 2021 साल मारिवो fully TPF नुंगे political fight खेनाय मा खेनाय हा यो या चिनी 70 72 बसर चुंगनाय नायनि चिनि तै प्रासानि जरा नेता हिये तंनाय राव तै प्रासा द फनो फिउनि हिये तंनाय राव जे चिनी intellectual person हिये स्नि यो तंनाय ब्रांनि तै दुलमो जे आबो तै दुलमो हामया आके उल्टा से ब्रां ज तो मिले लाये चिनी हानि बुबाग्रा हिस्नि ने परंत थांलाय आरो बांग्लादेश illegal immigrants बांग्लादेश रो न हा ख हा बावनाय हिये जे थांलाय म आबो काउथेरो आबो जेब्रानि डिमान्ड आबो संविधानिक क्रय माने संविधान क्रय अनकन्स्टिट्यूशन डिमान्ड उयो तंगो आबो ज तबदिके थंसाते म बाइकेनो फेमल म बाइकेनो चिनि तै प्रासर 70 72 बसर काले जहा हिनबा तिदिन जरावो चिनि तै प्रासराव ब्रुक बांगनो नाहिये रां पुइचानो नाहिये सादे उंजानो हि नाहि म बाइकिया थांने उचि हाचिनि बु बाग्रा हि अनानि नेतृत्व चिनि तै प्रासानि नेतानि नेतृत्व जत ब्रां तै दुलमा बाइकिया जन्तर मन्तर थांलाय हा तमान ब पान्दाव हा सिंके हा ब नाय हा ब रिनाय इलीगल इमिग्रेंट्स न इनके त्रेथे सुंथाय तो बसि थाय तो मके बनो तिनि त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारनि प्रॉब्लम तमा इलीगल इंट्रोडक्स माने इलीगल इमिग्रेंट्स राव त्रिपुरा हाबो रुल्स खेपाय तंहा सुसन शासन खेपाय तंहा रेप मर्डर के सालपति थया खे तंपाय हा अबसे चिनि प्रॉब्लम हिनबा चिन त्रिपुरा सर आबने सियावे चिनि थाजो तो चिनि नेतारो निम दैमाव जब्रा असु चुनो स्कुल तंफाय म ब्रानि यो दैव उचिहा आबो ब्रान लगे लगे व थांलाय फिये तंहा आबो थामोनि अगुव तिनि 30 तारिख नवेम्बर आके 1 तारिख डिसेम्बर 2021 साल मारिवो दिल्ली जंतर मंतर थांलाय हा आरंभ पांदाव न तिनि आबो ब्रानि जे नाहि मु चिनि लीडर्स नि जे नाहि मु चिनि हानि बुबाग्रा हि अमन जे नाहि मु जे ब्रां तेनाया थामोनि फल जे ब्रां सामुं तामोनि जे अनजरा तै प्रासार स्राय स्रायखनो सिया तंहा केहान प साने नाया उया तंहा तमान पांदाव ब्रानि दाबिके असंविधानिक उया तंम जत पादरत्रु तुरके सिया तंहा आबो देखनो तिनि 3 तारिख डिसेम्बर 2021 साल मारिवो मिस पीके मैडम प्रेस मीट खेमुनि लगे लगे वन सेकेंड टू सेकेंड ब्रानि खुदेंगो Tipra Party ni नेता नि खुदेंगो स्राय स्रेखे ब्राउन नि खुदेनो तिनि जों रिएक्शन ब्राउन जे सामदिनो तिनि जों जत स्राय स्रेखे छिहा जे ब्राउन जे सामो ब्राउन जे चबा खे तमले गुबुइनि चबाया धालालि खे मान पांडावस ब्राउन चबा आखे बुद निस्कां बाबदि किचिन तिप्रा सरना फिलिया जे बाबे 70 72 बसर फिल सायते पे मदि केनो जत ब्रनो लुबि लालां सिचिपुया 5 बसर फाइने 2023 नि साल मारिवो असेंबली इलेक्शन फुओ बुद लाया तिप्रा सरना फिलिया उचिया 5 बसर एमएलए मंत्री चाल माने ब्राउनी टार्गेट उन्नतैमे जत आबना स्राय स्राय के सेमन पांडावा तिरिन माइनो चिनी पार्टी टीपीएफ fully political challenge kenai hima kauthina bana khnamaya abono teje brant onjarawo thumaya chamaya chahapa haya nongpha ya kiya thubumut thanglaya ka unglay tong je TPF ni president madam patarkoina jomatia je press meet kheha khe aboro je khe tomo bongbo dekhe sako tomole bole silaile alka tongo bongle guliungye bo saku ma tomse are hiye ekbamo Tipra mo thani जे लीडर रो जे साकु मनो तुइले निनिले मा साने मा तंग आबनो सिसे जो तो लुगरनो सायक नारि के हमनाय आके जे साने रोनि साकाव प सायक नारि के हमनाय खाकसामो जेबे जे प्रश्न त सायते म जे सुंगयते म जे बा सायते म चिनि मिस पीके मैडम न गुली बा बुलेट हिए काउने के अलका कहा गुली के चिनि मिस पीके मैडम न माने बुलेट नि जे नामि जे कौ सामो चिनि ताको बुद्ध देवर म जे सामन कौन उचि आं साबिनाय तुमामी के तिनिन जत न स्राय स्रेके तिप्रा हावन उया तंगो तिनिन जराव जुं राजनीति जे खेसाय फेम जे खेओ तमन जराव तिनु जुं नाय नेके जुं जत न स्राय स्रेके नबाबो तिनिन जराव जुं खेमो जे Tipra Party ni उये जे साल ब्रुम ब्रुम न फेया खिये इलीगल इंट्रोडक्स
হ্যাঁ বাংলাদেশের সাল প্রতি চয়াকে ব্যানার রঙে তিপ্রা পার্টিনি যে ফ্ল্যাগ বা ব্যানার রঙে সারেন্ডার খেলায় তমন ও যে সাল ব্রম ব্রম বরং তিপ্রা মথা বা তিপ্রা পার্টি ও জয়নিং খেয়ে তমন ও হিনবা স্প জয়নিং খেবাই ইলিগেল ইন্ট্রোডাক্স তার মানে আরো নতুন স্রাই স্রাইকে বা শিলামায়ু যে স্পক বুলেট স্পক গুলি ইনকা তাও উচি হা আবুন কাউন্টে ন সাফিনাই তিনি জরাবা স্রাই স্রাইকে নয়ে তাও কাউনেকে স্প ইলিগেল ইন্ট্রোডাক্স বাংলাদেশি রাও ইনকে গুলিকে স্প টিপ্রা পার্টিনি চেয়ারম্যান বিনি নেতারানো গুলি স্রাই স্রাই স্রাইকে সালপতি থাঙিয়ে তমনি মানপ্রি আর মি তিনি জরাবা নরাও নরা নমাইস ওই নাইদি স্প বুলেট স্প কাউয়ে তং আখে থাংনাই কয়েক দিন কাউনে র নাইয়ে নাইদি দিল্লি যন্তর মন্তর থাংনি স্কাও টিপ্রা পার্টিনি চেয়ারম্যান মাওয়া চিন রাজবাড়ি ও থাঙিয়ে স্প মালাই কয়েক জনা বাংলাদেশি ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস ইন্ট্রোডাক্স রাও থাঙিয়ে মালায়ে তংও আবন পান্দাবন যত তিপ্রা সার সেরে নাংনাই স্প গুলি স্প বুলেট স্প কাউনাই আর স্রাই সেখাং তমন পান্দাবন চামায়া নময়া থিমিয়া খেয়ে মিস পিকে ম্যাডাম ন বুলেট নিয়ে ব্রাং মাসং সাও আবন পান্দাব তিপ্রা সা দফা 12.5 লক্ষনা স্রাই স্রাই সারিম চমলে বদিনো তিনি জরাও স্প বুলেট স্প গুলি আবন চু সেরে নাংনাই তিনি সুফাইয়ে ফ বাংমা তিপ্রামো থানি লিডার্স রাও आखे तिप्रामो थानी चेयरमैन फोंथो बांगमा ब्रुनो जे टीपीएफ नि प्रेसिडेंट मिस पाताल कोइना जमातियानो तिनि हब्रो फाइदि हिये साये तंगमनो तयले नरावनिले मा साको अनेमा तंफियाबनो सिसे सायखनारि खामनाय কাচং যেভাবে যে ও যে ম্যাডাম ন সাল চয়া খেয়ে ন চিনি ত্রিপুরা পার্টিনি নেতারা উইয়ে ফোন চেয়ারম্যান উইয়ে ফতিন জরাও কাবয়ে তমন তে নাং স্ট্রাই স্ট্রাইকনা সানি মুসগো সোশ্যাল মিডিয়া দেখিয়া কুমাংমি ইনকে তিনি জরাব যত নিরো নাইন নংনাই আপাং সানাই উচিয়াং নিরো সাকনা রিপিনাই তিনি যেভাবে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অবলিক সেপারেট স্টেট মানে ত্রিপুরাল্যান্ড আর্টিকেল 2 and 3 হি যেটা ডিমান্ড খেলাই তম আপ সারেন্ডার ডিমান্ড আকে কম্প্রোমাইজ ডিমান্ড উইয়ে তংহা হিনবা সারেন্ডার খেমমা ডিমান্ড আরে মি আরো ডিমান্ড হলে তিনি টিপিএফ নি মিস পিকে ম্যাডাম বা টিপিএফ লে মানবা পান্দাও থাংনাই আরো মানে কোনো মিনিং সিক্রে উইয়া তং আরো থাংকে তমাংনাই যত টিপ্রা হানি ব্রো রকম সিপাইয়া তংহা বা সিয়ে ন তো উত্তর সিয়ে তং মামি কে তিনি যত নাই নাই দি টিপ্রা হানো সে খাওয়া বা এরি নাই একে চিনি টিপিএফ নি বা মিস পিকে ম্যাডাম টিপিএফ রকম সাও হাচিন কলা ফইয়া কাইয়া হ্যাঁ কম্প্রোমাইজ খেয়া চিনি হাঙ্কে চিনি শাসন সে মাংনাই হিম জাগাও তিনি নরাও যে তিনি ত্রিপুরা পার্টিনি নেতারাও বা নেত্রীরাও তিনি যারাও খুলুং খুলুংয়ে যে মিস পিকে ম্যাডাম নি মুং খুয়ে পিকে ম্যাডাম বা টিপিএফ ন বাজার বাও বাউয়ে নিরাও যেভাবে খুলুমলাই দङ আবার তিনি স্টপ খেনিংথौ স্টপ মা খেনাই মামিং কেনেরো যে পাপি স্টম খুবাই চিনি মিস পিকে ম্যাডাম নি যে কাউ সামন উপযুক্ত ইয়াখো আর মো পান্দাব যেবে তিনি মায় যে সায়া তংনাই তিনি মায় ন আবো স্টপ খেনিংথौ ইয়া যত নং কাবাবো যে সায়া তংনাই তিনি মায় ন আবো স্টপ খেনিংথौ যে মিস পিকে ম্যাডাম মুং খুয়ে বিনি মো বাজার বাউয়ে যেবে রিং রিংয়ে নিরাও বাজার বাউলাই তম তিনি মানে স্টপ খেনিংথौ যদি সে তিনি মিস পিকে ম্যাডাম নিরাওনি ডিমানো যদি সে থাং তংহা সিনকে চিনি ম্যাডাম ফসে আরো কম্প্রোমাইজ খেমিক্লাইয়ে তংহা আরন বায়ন তিনি জরাও ফন মিস পিকে ম্যাডাম থাংমাইয়া যে নিরাবে পালুয়ে মামন পান্দাব নিরাও ডিমান্ড যে কম্প্রোমাইজ ডিমান্ড উইয়া তুমি আখে তিনিও চিনি মিস পিকে ম্যাডাম বংশাও বা নিরো যত সারেন্ডার রিলেহা চিনি হানি রাজা প্রজারক যত সারেন্ডার খেলে হা তিনি জরাবো চিলখাওলাইয়া থাহা যন্তর মন্তর চিলখাওলাইয়া যে হানো খাহাব অনে ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস ন ইনবা তিনি জরা বা চাইয়ে চিনি মিস পিকে ম্যাডাম সায়ে তংখো খরান্তৈ সায়ে তংখো কম্প্রোমাইজ খেয়া চিনি হানো হাচিন কলা ফয় কাইয়া হাপ চিনি ফাং ফাং চিন্তি প্রাহানি য় কাইয়া হিয়ে চি তংখা চিয়ে তংখো আর পান্দাও নিরো সারেন্ডার খেয়ে তংপি ফন হানি রাজা হিয়ন হা সারেন্ডার খেয়ে তংপি ফন হানি সিংক্রাং হিয়নাই হানি সুইনি উয়ে মিস পিকে ম্যাডাম তিনি জরা খরং আচয়ে তংখো নাংখে টিপিএফ নি সাকলং মিস পিকে ম্যাডাম নি সাকলং চিনরাও থাহাং ফাইদি যদি সে নিনি হা নিনি দফা নিনি হা আমনো রক্ষা খেলার নিন চুকে হা নু মায়া নাকে নরাও সে টিপিএফ নি সাকলং ফাইদি আর মা পান্দন যতন ন কাবাও কম্প্রোমাইজ ডিমান্ড সারেন্ডার ডিমান্ড থাংয়া মানি খেয়ে চিনি হাচিং কলা ফয় কায়া হিয়ে তিনুন জরা খরং তৈসায়ে তংনাই বিন সাকলস নিরো যত ফে নাই নাংনাই ফাইলাই পাইস্তি আরে হিয়ে কাবাও